आज के बहुत जरूरी আছে। এর লাগি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে জমিয়ত উলামা হিন্দর একটা বহুত বড় কনভেনশন হইছে বোম্বে, আর पूरा हिंदुस्तान तक की बड़ो बड़ो जो चिंताविद बड़ो बड़ो उलमाए किराम बड़ो बड़ो बुजुर्गान दीन सब एकत्रित हुईसन। और एकत्रित हवार फरे बहुत बड़ो कन्वेंशन हवार फरे उनो डिसीजन लवा हुईसे जे हमरा दीनी तालीमी बोर्ड गठन करताम। दीनी तालीमी बोर्ड और माध्यमे प्रत्येक गाँवे गाँवे एक एकटा मक्तबर व्यवस्था हईतो और ओखाने मक्तबर व्यवस्था दीनी शिक्षार बंदोबस्त करा हईतो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला आनहर जे आमी आगे कइছি इगुर कल और इरशादर मते एर लागे अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीमी बोर्डर माध्यमे आज के प्रत्येक गाँवे और यदि एक गाँवर भितरे दुईटा तीनटा यदि मस्जिद आछे प्रत्येक मस्जिदर भितरे दीनी शिक्षार व्यवस्था करा हईছে। अल्लाह तबारक व ताआला जो तो बड़ो बड़ो बुजुर्गान दीन देश स्वाधीन हওয়ার পরে दीन बासाइबर लगी और आमरार सेले मेर जे ईमान और आकिदार हेफाजतर कारणे जेता व्यवस्था लईसन अल्लाह तबारक व ताआला तान तान रे बेश तकी बेश जजाए खैर अता फरमाइता तान तान रे जन्नत नसीब करता। मोहतरम बुजुर्गान दीन आमी ए राते आगे आयत पढ़ছি कु अनफुसाकुम व अहलिकुम नारा जे आपनारा निजे और निजेर औलाद रे जहन्नमर आगुन ताकि बसाओका। जहन्नमर आगुन ताकि बसानिर किता दरकार आछे किता करते लागे जहन्नमर आगुन ताकि बसाइबार लागी ईमान और आकिदा आमरा प्रत्येक छात्र छात्रीन दिलोर भितरे ईमान और आकिदा किता आछे इगो बुझाइते लागे। यदि आमरा हरुताय ईमान और आकिदा बुझिल हईन आखिरत किता खोय क़यामत खारे खोआ जाए अल्लाह तबारक व ताआलार मामला किता हইব आमरार लगे और मरार फरे अल्लाह तबारक व ताआलार गेছে আমরা সারা হিসাব কিতাব দিতে লাগবো। যদি ই সবগুলা আমরা दिलोर भितरे आमरा बया दी तो इंशाअल्लाह आमरा निश्चिंत हईमो जे अल्हम्दुलिल्लाह आमरार सेले में जहन्नमर आगुन ताकि बसानी लो आईसी। जहन्नमर आगुन ताकि बसानी लो बहुत बड़ो दायित्व बहुत बड़ो कर्तव्य बहुत बड़ो फरीजा। आमरा तो आजकलकर जमाना सकल जगह आपनारा देखरा जे बुराई आछे आज के प्रत्येक दुकानर भितरे आपनि यदि जाएं अन बहुत ओला दुकान पावा गेছে गाँव अंचलर भितरे जेखाने शराब पाइबा शराब बेचा जार शराब जातीय जिनिस बेचा जार। आज के आमरा नौजवान शराब जातीय जिनिस लइया पूरा ध्वंस करे निजरे ध्वंस करे निज समाज रे निजर बापदा माँ बाप रे और निजर परियाल रे सारा रे ध्वंस करे। सुदी कारोबार और हाराम माल मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों सुदी माल यदि खाए तो किता हईब इता तो सारा हाराम माल खाइया कुंता हईतो ना मानसे दोया करे अल्लाह तबारक व ताआलार गेছে अल्लाह तबारक व ताआला दोया खानता की कबुल करतो। एरपरे सोशल मीडिया आछे प्रत्येक गरम मोबाइल आछे प्रत्येक मानुषर आतो मोबाइल आछे एक घरर भितरे 10टा मोबाइल হইতে পারবো আর হরুতাও অন মোবাইল খেলাইতরা ছোট ছোট হরুতা ওলা ওলা খেল এখন তারা বানাইয়া সারছুন যে তার नतीजा किता হইব नतीजा ईमान और अकीदार ख़राब करने वाला हईब। ओला ओला गेम माने बनानी और मोबाइलों साड़ा और मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों आज के माँ बाबार हक हुकूक तारा सारा फावरी लइतरा एर लगी आज के ज़माना आमरार बहुत ज़रूरत आछे निजोर हरुतार निजोर जेनारेशनर ईमान और अकीदार हेफाजत लगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलामर नाम अपनारा निश्चय हुंचुन। अल्लाह तबारक व ताआला हजरत याकूब अलैहिस्सलामर सिम्बलिक हिसाबे
একটা ঘটনা কোরআন শরীফের ভিতরে বর্ণনা করছেন। ইস কাল ইয়াকুব লিবনিহি মাযা তা'বুদুনা মিন বাদি। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ওর মারা যাওয়ার যে সময় হয়ে গেছে, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বুঝি লইছেন যে এখন তো আর বেশি দিন আমি জিন্দা বাঁচিয়া থাকতাম না, কিন্তু আমার যে পরিয়াল আছে, আমার গরর যে ছেলে মেয়ে আসুন, তারার ইমান আর আকিদা কীরকম আছে, আমি যদি মারা যাই তো মারা যাওয়ার পরে তারা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ইবাদত করতা না কিতা করতা। তান দিলর ভিতরে একটা খাটকা, তান দিলর ভিতরে একটা সন্দেহ আর খদশা হামাই গেছে, আর এটা হামানিটা বহু জরুরি। এর লাগি হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নিজর ছেলে মেয়ে, নিজর নাতি নশা, নিজর পোতা পরপোতা সারারে জামাইছুন। আর জামানির পরে তারার সামনে একটা মাত্র কোশ্চেন, একটা মাত্র প্রশ্ন করছুন। কিতা প্রশ্ন করছুন? মাযা তা'বুদুনা মিন বাদি। ও বাবা সকল শুনো, তোমরা কিতা করতে, আমি যদি মারা যাই, তোমারা যাওয়ার পরে তোমরা এক আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ইবাদত করতে না কিতা করতে? তোমরা এই আকিদার উপরে তোমরা কায়েম দায়েম থাকতে না কিতা করতে? হালাকি আপনারা জানেন যে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামর যে খানদান পুরা কা পুরা নবুয়তর খানদান, আর নবী আল আম্বিয়া কুল্লুহুম মাসুম। নবীর ব্যাপারে আমরা পড়ছি যে নবীরে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা হেফাজত করছেন, কোনো দিন গলত কাম করতে পারে না নবী। প্রত্যেক নবীর ওলা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা হেফাজত করছেন। তো হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামর পুরা का पूरा ख़ानदान, पूरा का पूरा नस्ल जेनारेशन सब सारा नबी আসলা। এর বাবজুদেও হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দিলর ভিতরে যে ইমানের ব্যাপারে আর জাহান্নামের আগুনের যে ডর আর খৌফ আর ভয় আছিল, এর লাগি হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম জামাইয়া আর সারার গেছে সংকল্প লইছুন যে বাবা তোমরা কিতা করতে। কালু না'বুদু ইলাহাকা ওয়া ইলাহা আবাইক। তারা সারা মিলিয়া কইলা, বাবা দাদা নানা আপনার কোনো চিন্তা করতে লাগে না, দিলর ভিতরে যেটা সন্দেহ আছে ইগো বাইর করি লোকা, ইনশাআল্লাহ আমরা সারা আমরার ওয়াদা করি আর যে আপনার মারা যাওয়ার পরে ইনশাআল্লাহ আমরা এক আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার ইবাদত করতাম। আমরার যে ইমান আর আকিদার আপনি যে তালিম দিছুন, ইনশাআল্লাহ আমরা ওগুর উপরে কায়েম দায়েম থাকতাম, আমরা ইস্তেকামত থাকতো ইনশাআল্লাহ। আমরা ইগো সারিয়া অন্য জিনিসরে আমরা এখতিয়ার করতাম না, অন্য নজরিয়ারে আমরা এখতিয়ার করতাম না। মোহতরম বুজুর্গ আর দোস্তো, আজকে তাকি 1000 বছর আগে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস